çayı da çok güzel ya. Kaç Galatasaray? Halkının çayı da çok güzel ya. Fabrik. Schmidt Fabrik var. Hatır kontrol. Bakın. Bir lig bakıyor musunuz abi? Res lazım, res. Res, golün res.
الو بگفتم موفق خیلی جالب شد. داده کفشا نه اینجا بیر کن اون بریم گوش دارم. من اینقدر اومدم اینجا نه نه تست سنگین است. ببخشید از جای من میریم ماجرا شدن دادم الان از این چیزا داری در نه به دستیه. چی بزنم؟ همراه که نمی‌خوایی. بارو ببرم. آره